जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि एक वक्त था कि जब बच्चे जो है कोशिश करते थे जब भी उनके जो पेरेंट्स हों वो या तो सो जाएं या फिर वो घर पे ना हो तो वो बाहर जो है फ़ौरन घर से निकल के कोई ना कोई गेम खेलना और अपने फ्रेंड से मिलना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, उन्हें बाहर एक दूसरे के साथ मिल के खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ, आपके हाथ में गैजेट्स आते गए, चेंजिंग आती गई, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होता गया और उसके बाद हमने ये देखा कि बच्चे अपने दोस्तों से मिलने के बजाय, बाहर निकलने के बजाय, फैमिली के साथ बैठने के बजाय अपने ही गैजेट्स लेके बैठते हैं और उस पर कहीं ना कहीं वो क्या जब भी आपकी नज़र पड़ती तो कोई गेम ही खेल रहे होते हैं। और उसके फिर यही नुकसान आते हैं कि वो हमें टाइम नहीं देते, हमारे साथ नहीं बैठते, हमारी बातें नहीं समझते, अपनी बातें नहीं समझा पाते। हाँ, अलबत्ता जिनके साथ वो गेम खेल रहे होते हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो उनसे एंगेज हुए हुए होते हैं और उनके साथ ही वो बात करना पसंद करते हैं। अपना लाइफ स्टाइल भी उन्होंने यही बना लिया। तो ऐसे में ये टाइम जो वो गुजारते हैं इसमें उन्हें पता नहीं चलता कि वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे या बाज़ दफ़ा तो सारा सारा दिन वो कमरे में बंद होकर गेमिंग ही करते रहते हैं। तो इसके क्या असरात पड़ रहे हैं बच्चों पे, ये हमें नज़र आ रहा है कि वो एक दूसरे से ना सोशल हैं ना अपनी फैमिली के साथ हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, क्या ये पॉजिटिव वे में जा रहा है या ये सिर्फ नेगेटिव ही है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़ साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। और जब भी आती हैं बिस्मिल्लाह हमें बहुत अच्छा सा समझा के भी जाती हैं और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर इस बात को कोई हमें समझा नहीं सकता कि हम अपने बच्चों के साथ फिर किस तरह ट्रीट करें। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आई हैं और सुबह खैर, आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत कलरफुल ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपसे। बात यहीं से स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। ये जो सब मैंने बोला कितना आप एग्री करती हैं इससे, क्या कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि देखिए बच्चों के पास ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ये तो क्योंकि एज के साथ साथ आगे डिफ्यूज़ होती है एनर्जी। हम लोग अकेला रहना पसंद करते हैं या फिर हम लोग खामोश रहना पसंद करते हैं। पर ये जो एज ग्रुप होता है ना, जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, इस टाइम पे दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। पहले ये होता था, जब हमारे वक्त होते थे तो हमें माँ बाप जो होते थे वो बाहर खेलने भेज देते थे। लेकिन अब क्योंकि ऐसे हालात नहीं हैं और ऐसे मौके नहीं मिलते कि उनको प्लेग्राउंड में भेजा जाए या फिर सिक्योरिटी की रीज़न से, तो बच्चे घर पे होते हैं। अब हम गेमिंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो बहुत से हम दोनों तरफ से इसको देखते हैं कि किस तरह ये अच्छा है और किस तरह ये मनफी भी है। अच्छे असरात अगर देखा जाए तो गेमिंग आजकल जो, अगर अच्छी गेम पे अगर आप बच्चे को लगाते हैं और कैलकुलेटेड टाइम के लिए लगाते हैं तो बच्चों की मेमोरी इंप्रूव होती है, फोकस इंप्रूव होता है, अटेंशन इंप्रूव होती है और डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है। तो यहाँ तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। पर जो भी चीज़ ज़्यादती में की जाए वो फिर मनफी होना शुरू हो जाती है। वो तो पानी भी आप ज़्यादा पीना शुरू हो जाओ, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये तो एक गेम है जिसके अंदर बच्चा अपना टाइम लगा रहा है। तो जो मनफी असरात की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है कि उनकी अटेंशन जो है वो, देखें एक डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हम अक्सर बात भी उससे करते हैं, जो हैप्पीनेस हमारे अंदर क्रिएट करता है। और उससे ये होता है कि जब हम बच्चे को लगाते हैं या बच्चा एडिक्ट हो जाता है गेमिंग का, तो उसको ना वो सर्ज मिलते रहता है। हर 2 मिनट बाद एक लेवल क्लियर किया तो उसको एक एहसास होता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि ओ माय गॉड मैंने कुछ कर लिया, अचीव कर लिया। अब वो थोड़ी देर बाद फिर वो करता है। उसको रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिल रही। रियल लाइफ में हर चीज़ थोड़े पेशेंस से मिलती है, थोड़ा एहतियात से मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, रिवॉर्ड सिस्टम भी। तो गेम्स जो हैं वो कुछ ऐसी गेम्स जो आजकल आपको मार्केट में मिल रही हैं वो बहुत रिवॉर्ड सिस्टम पे बेस करती हैं। तो बच्चा ग्लूड रहता है कि अच्छा एक कर लिया तो उसके बाद फिर उसको एक चाहत होती है, एक उसके अंदर एक तड़प आती है कि अच्छा मैं एक और दफ़ा करूं ताकि मुझे शायद रिवॉर्ड्स मिलें, शायद मुझे शाबाशी मिले, शायद मुझे अचीवमेंट या मेडल या फिर वो जो बैजेस होते हैं वो मिलें। तो इसकी कश्मकश में वो 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से पूरा पूरा दिन वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चीज़। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा घर के, देखिए हम, क्योंकि मैं जब इन बच्चों के साथ काम करती हूँ ना तो मुझे इनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का पता चलता है कि वो बच्चा लैंड ही क्यों किया गेमिंग के अंदर। बहुत दफ़ा घर में कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत होता है पेरेंट्स का, ये करना है, इसी तरह करना है, यही करना है और इसी टाइम पे करना है। तो जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है ना तो उसको ऑटोनॉमी की भी ज़रूरत होती है, यानी खुद मुख्तारी के अंदर भी उसके अंदर आ जाता है। एडल्टहुड में जा रहा होता है या आप टीन एजर्स में बहुत देखते हैं छोटे बच्चों, तो उनको होता है कि हम खुद भी कंट्रोल करें, हमारी खुद भी कोई आइडेंटिटी है। तो इस वजह से जब वो गेमिंग की दुनिया में जाते हैं तो वो एक एग्जिट ले लेते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड और वो फिर गेम की वर्चुअल दुनिया
دنیا ہوتی ہے جس کے اندر وہ کوئی بھی ٹائٹل لے سکتے ہیں, کوئی بھی کریکٹر لے سکتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر نا اٹانومی آ جاتی ہے کہ اچھا میں یہ کریکٹر بھی لے سکتا ہوں, یہ اس کے ڈیسیجن, چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز بھی آج کل تو گیمز میں ہوتے ہیں کہ آپ لے سکتے ہو, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کریں گے تو وہ بھی کرنا شروع. تو اٹس ایکچولی اے فرار فرام دا ریئل ورلڈ. فینٹیسی ہوتی ہے. اب وہ فینٹیسی شاید ایک گھنٹے کی ہو تو چلتا بھی ہے, لیکن بچے آج کل یہ ہو رہا ہے جہاں یہ بہت برے اثرات ہیں, یہ گلوبل فینومینا ہے, یہ پاکستان کا فینومینا نہیں ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پورا دن اس کے اوپر گزار رہے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سوشل انٹریکشنز ان کی ہونی تھی, وہ جو بانڈنگ ہونی تھی, وہ نہیں ہو پا رہی. سیکنڈ اس کی ریزن بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ایموشنل ریگولیشن نہیں سکھائی جاتی کہ اگر وہ سٹریس آؤٹ فیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پڑھائی کا بھی بہت آج کل بچوں پہ بوجھ ہوتا ہے, بلنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. آپ اسکول جاتے ہو تو پتہ ہی نہیں ماں باپ کو ہوتا, نہ اسکول والوں کو ہوتا ہے کہ کہاں بچے کے ساتھ کیا زیادتی بھی ہو رہی ہے, کیا بلنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو ایک پورا سینیریو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس وجہ سے بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو ایموشنز کو تو ریگولیٹ نہیں کرنا آتا, نہ ہم نے سکھایا ہے کہ بات کرنی ہے. تو بچہ کیا کہتا ہے, فوراً جب اسکول سے آتا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ نہیں میں گیمنگ کی دنیا میں چلا جاؤں, ورچوئل دنیا میں چلا جاؤں, تاکہ وہاں تو بلنگ نہیں ہے, وہاں تو مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہاں تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کرو اور وہ کرو. تو دیٹس وائی یہ بھی لینڈ کرتا ہے آپ کی ایڈکشن میں. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات بتائی اور میں اس سے ایگری کرتی ہوں. اور مجھے یہاں پہ آپ سے یہی بات پوچھنی کہ والدین جب ایسی صورتحال ہو جائے اس پہ کس طرح قابو پائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل کی بات ہے, میں اتنا ارلی آتی ہوں تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بائک پہ ایک شخص جو ہے اپنے 2 بچوں کو لے کے جا رہا تھا. اس میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی آگے اور بچہ ہوگا 4-5 سال کا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے وہ موبائل لیا ہوا تھا اور وہ نیند میں تھا اور وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا. آپ سوچیں کہ اتنا وہ اس وقت خطرناک بھی تھا کہ وہ نیند کا ٹائم تھا اور وہ گیم کھیل رہا, یقیناً اس کے باپ نے اپنا موبائل اس کو دیا ہوا تھا. تو یہاں پہ والدین اس طرح کی صورتحال جب ہو تو کس طرح قابو پائیں, خود کس طرح پہلے خود اپنے آپ کو اس کے لیے کرنا پڑے گا نا. بالکل. اچھا, والدین کا آج کل کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں ہیں, ہم بھی کہیں نہ کہیں ایڈکشن کا شکار ہوئے ہیں, ہم سے بھی موبائل اپنا رکھا نہیں جاتا کہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا دیکھیں. اب ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے, ہم گیمز نہیں کھیلتے لیکن ہم سوشل میڈیا کے ایڈکشن پہ رہنا چاہتے ہیں. تو بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے کہ بھائی میرے ماں باپ ابھی کیا کر رہے ہیں, ان کا ٹائم بھی تو ادھر ہی انویسٹ ہو رہا ہے. اور اوپر سے ہمارے پاس کیونکہ ہم بھی ایموشنلی ریگولیٹڈ جو ہیں انڈیویجولز نہیں اب رہے, یا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کریں. تو بچہ جو ہی جو ہے تھوڑا سا بھی ٹینٹرم شو کرتا ہے, کیونکہ اس کو تو اٹینشن چاہیے نا ہماری, تو فٹافٹ ہم اس کو گیجٹ دے دیتے ہیں, ہم اس کو موبائل دے دیتے ہیں, ہم اس کو پلے اسٹیشن دے دیتے ہیں. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میری بڑی اچھی دوست ہے, ان سے بات کر رہی تھی, تو انہوں نے بولا کہ ابھی میں نے, ان کا بیٹا ہارڈلی ابھی 9 سال کا ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو پلے اسٹیشن لے کے دی ہوئی ہے, موبائل لے کے دیا ہوا ہے. تو میں ان کو یہی پوچھی تھی کہ موبائل پہ بچہ کرے گا کیا, تو کہتی ہیں وہ گیم کھیلتا ہے, صرف گیم کھیلتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی گیم کھیل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ایڈکشن کہاں سے جا رہی ہے. تو کبھی کبھی ہم جو ہے نا وہ صرف اس طرح سوچتے ہیں کہ ہاں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے گا, اسٹیبلائز ہو جائے گا, ہم کوئی اور کام کر لیں گے. ہم ان کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا شیطانی چرخہ وہ خود دے رہے ہیں کہ یہ آپ کر لو. اچھا, اس سے یہ ہے کہ وہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے, دین پھر ہم اس کے اوپر ریگولیشن یا چیک نہیں رکھ رہے. جیسے آپ نے اپنی اگزامپل بتائی کہ وہ بچہ پیچھے جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ موٹر سائیکل کے اوپر ہے, تو باپ نے اس کو دیا ہے نا. اور اس وقت جب اب جب ایڈکشن میں بچہ چلا گیا نا, اس ٹائم پہ آپ کنٹرول کریں گے تو وہ پھر اس کے وڈرال سمٹمز ہوں گے. ایڈکشن کا یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ, میں اس کو اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے یا پھر الکوہلزم لوگ اس میں ہوتے ہیں, تو جب ان سے وہ الکوہل چھین لیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اب یہ نہیں تم لے سکتے, تو ان کا ایک ریئیکشن آتا ہے, وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, گالم گلوچ بھی کریں گے, بات نہیں کریں گے, سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیں گے, کوئی ریئیکشن ہوگا. اسی طرح جب آپ بچے سے اب وہ ایڈکشن میں چلا گیا, اسے گیم چھین رہے ہیں, کیونکہ بہت ماں باپ یہ ہوتے ہیں پہلے بہت دے دیا, ہر چیز دے دی, اور اس کے بعد جب ایک دم سے آیا کہ او اب تو بہت آگے چلی گئی بات, تو وہ چھین لیتے ہیں. تو آلویز میک شیور کہ آپ نے بین نہیں کرنا. ہاں, آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ریگولیٹ کریں. ریگولیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ چیز دیں, لیکن ٹائم سٹیمپس کے ساتھ دیں کہ بیٹا اگر تم اپنا ہوم اسائنمنٹ جو تمہیں اسکول سے ملا ہے وہ کر لو گے, اس کے بعد تمہیں 1 گھنٹہ ملے گا. دیکھیں بسم اللہ, لاسٹ میں بس یہ بتائیے, بہت سارے گھروں میں ماں باپ اپنے ان بچوں کو فیس کر رہے ہیں, اور آپ نے جس طرح کہا ان کا ایک دم سے اس طرح ریئیکشن ہوتا ہے,
नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ किस तरह लेके आएं अपने बच्चों को? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने अभी बताया, आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ करें टाइम। अगर बच्चा जो था वो पूरा दिन इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि दिन के 6 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आहिस्ता करके 5 घंटों पे लेकर आएँ, फिर 4 पे लेकर आहिस्ता। और जो उसने वो गैप बन रहा है ना, जो उसका 2 घंटे आप ले रहे हैं, टाइम आप खुद भी उसको टाइम दें और उसको बाहर लेके जाएं, उसको उस दुनिया से, उस कमरे से बाहर लेके जाएं, उसको कहीं आप एक्टिविटी में डालें। देखिए, एनर्जी तो है उसके अंदर, ठीक है। अब वो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव तरह से लग रही है या कंस्ट्रक्टिव लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसको बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जो उसके दिल की चीज़ें हैं उसमें लेके जाएं। मे बी आप ग्रॉसरी के लिए उसको लेके जा सकते हैं साथ, मे बी आप किसी अपनी दावत पे जा रहे हैं तो बच्चों को साथ ले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता उसको आउटर वर्ल्ड के साथ दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाएं और ट्राई स्पेंडिंग टाइम विद योर चाइल्ड। अक्सर ये होता है, हमें पता ही नहीं होता बच्चे के साथ बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो वर्चुअल दुनिया में जा रहा है। तो शायद उसको टाइम की ज़रूरत है, आप उसको टाइम दे सकते हैं। मे बी बुलिंग हो रही है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे से। जब बात करेंगे ना तो वो आपको बताएगा कि मामा मुझे वहाँ वो ना इस नाम से बुलाते हैं या मुझे तंग करते हैं, तो आप उसको एड्रेस करोगे। जब आप इन रीजंस को एड्रेस करोगे तो आहिस्ता 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 बच्चा खुद ब खुद ही जो वर्चुअल वर्ल्ड की आदत लगी वो से बाहर निकल आएगा, जाएगा और बाउंडिंग हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्ग अपने बच्चे से। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। यहाँ पे मैं वालिदैन को यही बात करूँगी कि वालिदैन ये कोशिश करें कि अपनी ईज़ ना देखें कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा है बच्चा बाहर नहीं जा रहा, सिक्योर नहीं है, बाहर बच्चे जो हैं खेलेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल है और हम सब फेस भी करें अपने बच्चों को लेते हुए, तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के साथ बाउंडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, उनको टाइम खुद भी दें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।